भले एत भले वेलकम बैक टू माय चैनल सोमू ब्लॉग्स। आप भावते कौट स्टार्ट है वीडियो देखते आम गाँव को जाइलु कणास रोड ये आम प्राय समय निराकार कि कणास रोड जाइचु टे जल्दी जबार अच्छी सका भी कम अच्छे बहुत तापर आम जा पुणी कौन कहले मोर भी बहुत सारा कम अच्छे भुवनेश्वर आसार अच्छी मोर से भाई पूरी इंटरसिटी पलैबू से मामा बापा पलैन टिकेट काटिके जाऊ जल्दी ट्रेन आसो 3 दिन है पूरा शोनी भारी पूरा टेंशन लगुच मात्र 6:10 टिकेट काटिके तो आज मुझे आसला लेट होगा बहुत लेट है मुझे वीडियो कर मुंड मुंड बिंधा बहुत जोर आस पूरा गाधे शोती उठली कटक बाली पारादीप बालियात्रा स्टार्ट होमर माननीय मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी सी भी आई देखा बाट सब ब्लक कर छाड़ना देखा दूसरे आपको केते भिड़ होती प्रबल प्रबल पेट्रोलिंग चलती मनोज सर आसले से गला बालियात्रा पड़िया गलापर जहाँ छाड़े तो गाइस देखो केते ट्रैफिक जाम हो गला सब एम्प्लॉय सब मैंने एम्प्लॉय कन्वेटा स्टार्ट है कन्वेटा स्टार्ट आम जाऊँ लेट सीटा बहुत लेट छकटा ये कन्वे आप देखिए पाखक नहीं देखिए लोक ना तो लोक ना जगह देखिए तो स्टाडियम भीतर लगी हेलिकप्टर लगी आमर चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री श्रीयुक्त देख लगे के देखला सब ओ से देख लगे से गेट ऊपर देखला टे देखिए दुकान भाले अच्छी कल ले
आज मैक्सिमम दुकान खोला अच्छी केवल पॉलिश मेला भितर जहाँ सब दुकान पड़ी हैंडमेड जो क्राफ्टिंग से जहाँ दुकान पड़ी यार सब फाँका अच्छी डेली कैफेटा सब आगुच पड़ते एम्पायर्स डेली कैफे लाइट फाइट सब ए ये गाड़ी संपर्क होती যাত্রা উদ্ঘাটনী উৎসব 2024 নমনীয় এবং কমনীয় সন্ধ্যারে আম গহণরে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীযুক্ত মোহন চরণ মাঝি ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ ମହୋଦୟ, ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଶିଳ୍ପ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ବିକାଶ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର। ଏ ମାଟିର ପୁଅ ଏ ମାଟିର ଗୌରବ ଏ ମାଟିର ଅସ୍ମିତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଗୋଟେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କରିଥିଲେ ଆସନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ବି ପ୍ରସାଦ ତରାଇ ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ ଜଗତସିଂହପୁର। ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଜଗତସିଂହପୁର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ମହୋଦୟ, ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ କୀର୍ତ୍ତନ ଡକ୍ଟର ରମାକାନ୍ତ ଭୋଇ। ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ବାଲିକୁଦା ଏଡସମା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶାରଦା ପ୍ରସନ୍ନ ଜେନା ମହୋଦୟ, ମାନ୍ୟବର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜଗତସିଂହପୁର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମନୋଜ କୁମାର ଭୋଇ। ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପାରାଦୀପ ପୌର ପରିଷଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବସନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ ମହୋଦୟ, ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ର ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଚରଣ ସିଂ ମିନା। ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ PL ହରନାଥ ମହୋଦୟ। ମଞ୍ଚକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବୁ କଳିଙ୍ଗ ବାଲିଯାତ୍ରା ସମିତିର କଳିଙ୍ଗ ବାଲିଯାତ୍ରା। ଧନ୍ୟବାଦ ପାରାଦୀପ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପଳେଇ ଆଇଲି ଆଉ ରହିକି ଲାଭ ନାହିଁ ସେ ତ ଦୋକାନ ଆଜି ଖୋଲିନି ଏତେ ବୁଲିବାକୁ ଭଲ ନାହିଁ ଦୋଳି ଫୋଳି କିଛି ନାହିଁ ଦେଖା ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ ସେ ଟେକ୍ କେୟାର ବାଏ ବାଏ।